गोटे देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री को हत्या करा जाए आउ तापरे पूरा देशर सबुठु बड़ गुइंदा संस्था माने गोटे विराट रहस्य भितर फसी जाती। नमस्कार, आज रही एक्सप्लेनर रे आमे राजीव गांधींकर सेही अत्यंत जटिल एवं अभूतपूर्व हत्याकांड विषय कथा हेबा। एही 90 दिनर खोजाखोजी किपरि होइथिला आसंतु सीधासळख सेही विषय जानिबा। राजीव गांधी एक शक्तिशाली तथा स्वाधीन भारतर खूब सुंदर स्वप्न देखुथिले। गोटे एमिति देश जहाँ मानव जातिर सेवारे सबुबेले आगरे रहिबो। किंतु 21 मे 1991 सेही भयंकर रातिरे सबुकिछि बदलिगला। तांकर एही आशावादी स्वप्न अचानक गोटे भयंकर विस्फोरणर धुआं भितरे केउ आड़े हजिगला। प्रकृतरे सेही संध्यारे कौन घटिथिला? सेही कालरात्रिर घटनाक्रमकु टिके देखंतु। कथा आरंभ होला विशाखापट्टनरे संध्या 6टा बेले। हेलिकप्टरे टिके वैषयिक त्रुटि जोगु विलंब ହେଲା। तापरे राति 8:30 रे माड्रास आगमन आउ शेषरे राति 10:10 रे श्री पेरुम्बुदुरे पहुंचिबा। मात्र किछि मिनिट परे ठीक राति 10:19 रे सेही छातीधरा विस्फोरण घटिला। भाबंतु तो एही किछि घंटा भितरे राजीव गांधींक समेत 18 जन निरीह लोकंकर प्राण चलीगला। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा हेउछि महात्मा गांधी बा इंदिरा गांधींक हत्याकांड परि एठारे हत्याकारींकु घटनास्थଳରେ धरिबा संपूर्ण असंभव थिला। विस्फोरणटा एते भयंकर थिला जे प्रमाण बोली किछि भी बंची नथिला। एकदम ब्लाइंड केस। कौनसी संदिग्ध नांती कि गोटी भी ठोस सुराग नाही। तेणु चारिआडे खेली जाउथिबा गुजबकु रोकिबा पई सीबीआई निर्देशकंक सहायतारे डीआर कार्तिकेयनक नेतृत्वरे तुरंत गोटिए स्वतंत्र तदंतकारी दल माने एसआईटी गठन करागला। तदंत पूरा बाटबण अवस्थारे थिला। हेले हठात गोटिए चमत्कार हेला। तामिलनाडु फोरेन्सिक लैब्र निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखरन खबर कागजरे बाहारिथिबा घटनास्थलर सबगुड़िकर फटोकु टिक्किनिखि देखुथिले। हठात तांको आखि गोटे जिनिस उपरे पड़िला आउ से कहि उठिले, एहा तो एक कैमेरा परि देखा जाउछि। हाँ आज्ञा, सेही कैमेराटी थिला सेठारे थिबा फोटोग्राफर हरि बाबूंकर जहाँकर विस्फोरणरे मृत्यु होई सारिथिला। एही गोटे छुटिया आविष्कार पूरा तदंतर मोड़ बदलाई देला। सेही कैमेरा भितरु जहा मिलिला सेथिरे समस्तंकर होश उड़ीगला। कैमेरा रोलरू मिलिथिबा फोटोगुड़िकरे जणे कमला और सबुज रंगर पोशाक पिंधिथिबा महिला चंदनमाला धरी ठिया होइथिले आउ तांको पाखरे धड़ा पोशाक पिंधि जणे व्यक्ति सांबादिक बेसरे गोटिए नोटबुक धरिथिले। जेतेबेले बोमा ताररू मिलिथिबा कपड़ा सूता सह महिलांको पोशाकକୁ मिळ करागला स्पष्ट होईगला जे धानु नामक सेही महिला जनक ही मानव बोमा थिले आउ सेही धड़ा पोशाक पिंधा लोकटी थिला मास्टरमाइंड शिवरामासन। परे हरिबाबूंक घरू मिलिथिबा एलटीटी मुख्य प्रभाकरनकर फोटो ओ मिशन चिठी सबुकिछि सफा सफा बयान करुथला। तथ्य तो मिलिगला, किंतु असल समस्या थिला अभियुक्त मानंकु जीवंत धरिबा। काहेकि जानंती? कारण एलटीटीई रो सबु सदस्य बेकरे गोटिए प्राणघाती साइनाइड लकेट पिंधुथिले। यह संपूर्ण बाध्यतामूलक थिला। जेमिति भी पुलिस हातरे धरा पड़िबे संगे संगे सेही विषयकु खाइदेबे। तेणु गुमर खोलिबाकू विस्फोरक विशेषज्ञ मुरुगान परि सदस्यंकु जीवंत धरिबा एसआईटी पई एक प्रकार असंभव आह्वान पाल्टी जाइथिला। एबे भाबंतु एई विषयकु नेई कोन करा जाई पारिबो। एनएसजी बा एनएसजी कमांडो मानंकु एथिपाई एक विशेष ट्रेनिंग दियागला। तांको पाखरे मात्र 15 रु 30 सेकेंडर समय थिला। हाँ, मात्र किछि सेकेंड भितरे सेमानुकु शारीरिक भावे अटकाइबाकू पड़िबो, तुरंत एंटीडोट बा विषनाशक देबाकू पड़िबो आउ 30 मिनिट भितरे सीधा हॉस्पिटल। एही विपज्जनक प्रणाली जोगु ही सेमाने माड्रासर गोटिए बस स्टैंड ऑपरेटिव मुरुगान एवं तांको पत्नी नलिनींकु साइनाइड खाइबाकू चेष्टा करिबा सत्वे जीवित गिरफ करिबारे सफल होइथिले। तेबे टिके रहंतु, ए सबु पछरे कारण कोन थिला ताहा बुझिबा भी निहाती दरकार। श्रीलंकार भौगोलिक और राजनैतिक स्थितिकु देखिले आपण बुझी पारिबे। सेठारे 84.9% सिंघोली थिबा बेले तामिल संप्रदायर लोक थिला मात्र 11.2%। एही संख्यालघु तामिल मानक प्रति हेउथिबा लगातार वैषम्य ही एलटीटीई भली एक संगठनर जन्म देइथिला, जो माने निज पई गोटे स्वाधीन राष्ट्र गठनर दाबी करुथिले। एबे आसंतु एक गुरुत्वपूर्ण संख्या उपरे नजर पकाइबा। 24 ना, यह कोनोसी साधारण संख्या नुहे। भाबंतु तो मात्र 7 दिन भितरे 24टी भारतीय वायुसेना विमान एक पूर्ण ब्रिगेड सेना को श्रीलंकार पहुंचाई देइथिले। एही इंडियन पीसकीपिंग फोर्स बा आईपीकेएफ को 1987 मसीहारे राजीव गांधी शांति प्रतिष्ठा पई पठाइथिले। किंतु दुर्भाग्यवशतः एहा द्वारा एलटीटीई सहित एक भयंकर 3 वर्षीय युद्ध आरंभ होई जाइथिला। आउ सेही राग ही एही हत्याकांडर मूल कारण थिला। मार्च 1990 बेलकु भारतीय सेना श्रीलंकारु फेरी आसिला सत, हेले एलटीटीई को भय थिला जे जदि राजीव गांधी पुणी निर्वाचन जितंती तेबे सेना पुणी फेरी आसिबो। बास सेइठु आरंभ हेला षडयंत्र। गोटी आखि नथिबा मास्टरमाइंड शिवरासन भारतरे पहुंचिला। आउ सबुठु डराइबा कथा हेउछि पूर्वतन प्रधानमंत्री वीपी सिंहक सभारे पसी तांको पाद छुई सेमाने निज सुरक्षा भेद कौशलर गोटे ड्राई रन मध्य अति सहजरे करि सारिथिले। सेमाने केवल गोटिए योजनारे अटकी नथिले, तांकर गोटे भयावक प्लान बी बा द्वितीय योजना मध्य थिला।
ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷର ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ସଦସ୍ୟା ଅଥିରାଇକୁ ଆଉ ଜଣେ 17 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନେପାଳ ବାଟ ଦେଇ ଶିବରାଜଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାହାରଗଞ୍ଜରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସିଆଇଟିର ପୁରା ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, ଶିବରାସନ୍। ହେଲେ ଏଇ ଶିବରାସଙ୍କୁ ଧରିବା କୌଣସି ପିଲା ଖେଳ ନଥିଲା। ସେ ସତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଭୂତ ଭଳି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାଇ ଯାଉଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ତିଆରି କରି ସେ ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର କୋନାନ କୁଣ୍ଟେଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଘେରି ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାୟାନାଇଡ୍ ଖାଇଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ କିଛି ବି କରିବାନି। ଏମିତି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ, ହେଲେ ସାଥିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବିଷନାଶକ ଔଷଧର ତ ମିଆଦ ପୂରି ଯାଇଛି। କମାଣ୍ଡୋମାନେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମିଆଦ ପରେ ବି ଏହା କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି କାହା କଥା? ନୂଆ ଔଷଧ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ପୁରା 36 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେହି 36 ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଜାଣନ୍ତି? 20 ଅଗଷ୍ଟ 1991ରେ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶିବରାସନ୍, ତାର ସହଯୋଗୀ ସୁଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାୟାନାଇଡ୍ ଖାଇ ମରିପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, 90 ଦିନର ଏତେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଓ ହତାଶାଜନକ ରୂପ ନେଇ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନ୍ୟାୟାଳୟର ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଯେ ଏହି ତଦନ୍ତର ମାନସିକ ଚାପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପରେ 1969ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ କମାଇ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାୟମ ରଖିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ୍ଷମା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଳିନୀଙ୍କ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 244। 1991 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁମତଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଦରକାର 272 ଆସନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦଳ ପାଇଁ ନିଜ ଦମରେ ବହୁମତ ପାଇବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏହା ଭାରତର ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।